Sa ngalan, samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Among amahan, ng langit noon, salamat kami sa imong anak na si Jesucristo. Kami anhis kalibutan, aron sa pagtukod ug simbahan. Aron ang naami kapaingnan ug kapadulngan sa among kaluwasan. Salamat Ginoo sa imong anak na si Jesus. Pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Natukod ang simbahang Katoliko. Salamat sa imong grasya ug gugma ug panalangin. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Maayong buntag mga kaigsunan, maayong hapon adlaw sa atong maabot ni ato ang Sibya. Kini karong adlaw mao kini ang timaan sa simbahan nga matuod tungod kay gibunyagan kini sa Espiritu Santo. 2000 na katuig ang milabay. Gitawag ni siya og Pentecost Sunday, the first Sunday of Pentecost. Nasa history of kasaysayan sa simbahang Katoliko nga kining simbahan gimunyag himugso tungod sa Pentecost o tungod ni Kristo. Ngano man tungod kay dinhi sa Glorial Encyclopedia page 5 na 106 ang simbahan itukod ni Kristo pinaagi sa Espiritu Santo. Kini gong Pentecost gikan ni 50 ka adlaw sa pagsaka ni Hesus ngadto sa langit mga kaigsunan. Mabasa nato na sa Buhat kapitulo 2 uno ngadto sa unahan nga kining simbahan gitukod tungod sa Espiritu Santo nga mao si Kristo mo'y tukod niini. Ugon niya ang atong mga kaigsuunan nga dili Katoliko nga ang ayon tanin nilang pamalandungon kining adlaw nga kining adlaw usa kini sa paghatag ni Kristo sa iyang simbahan ug dakong timaan nga kining iyang simbahan siya mo'y nagtukod mga kaigsunan. Sa ato pa dunay Dios nga nagtukod dili kay nahimugso lang kini sa Biblia mga kaigsunan. Naputay tirapsyon sa atong live tungod kay naay po'y musamok nga buwan kini ang nga na ni mga apps. So dinhi ang Iglesia Katolika nagtudlo nga dinhi si Kristo sa kalibutan pagtukod niini kay matud pa diya sa suwat sa mga salmo nga ang tao nga magtukod kawang lamang, pero Diyos nga ni mo'y magtukod sigurado gyud nga naay kaluwasan ug labi na gyung siguro nga dunay kapadulngan. Ngano man ang iyang simbahan gisaaran niya nga kining simbahan mo ang sukaranan sa kamatuoran 1 Timoteo 3:15 ug kining simbahan gipalit sa ihang dugo. Buhat 20:28 mga kaigsunan. Sa ato pa kining pundok ug tinuuhan dinhi sa kalibutan nga di si Kristo mo'y nagtukod kawang lamang ug na may pung sa in English useless, nothing kining pag tinuuhan nga naman nagikumpetensya ni sila sa Ginoo mga kaigsunan. Tumaha sa 21 sa San Lucas nya 32 nga dunay muanhi nga mga anti-Kristo musupak ni Kristo mga kaigsunan. So sa ato pa dinhi mas Kristo sa kalibutan nagtukod siya og iglesia. Kanang iglesia simbahan na nay Cebuano. Kanang ini iglesia Spanish word na or kinatsila o Griego o Hebro. Mao nang Iglesia Katolis mga kaigsunan. O sa Latin sab
Pero matamag Latin na ni nga kining simbahana nga Iglesia Katolika og si Kristo nagbutang diha sa iglesia og upat ka mga timaan. Usa Santa, Katolika, Apostolika. Nga aron maila kining simbahana dinhi sa kalibutan nga nagturatoy nga si Kristo mo nagtukod, mao na ang pagila. Akong balikon, usa Santa, Katolika, Apostolika, mga kaigsunan. Nga naman, kay balaan, unya, usa lamang, mo short ka sa Google, one Truth Church, Catholic Church, mao na tubag sa Google, one Church, Catholic Church. Nya, aron makita nato nga kini niadtong mga pundok nga mga tinukod og mga tao nga labihan daghan ang malipat niini nga nagdala sa iglesia ni Kristo. Malipat ka kung di ka magsusi-susi, magbasa-basa sa Biblia. Karong Dominguha mao karon gitawag og Sunday of Pentecost. Kasumaran kini sa pagtukod ni Kristo sa iyang simbahan. Sa ato nang gipasukan og gisikaran nato da sa World History sa Glorial Encyclopedia Volume 5 page 106 nga kining outpouring of the Holy Spirit nga gibunyagan sa Espiritu Santo ang maong simbahan. Nya kay mukaila pa ni ang mga pundok nga tinukod lang magtao dili mao ang Iglesia Katolika. Kay tao ra may nagtukod nga mao kini ang makailapon instrumento sa kaluwasan nga gikinahanglan alang sa atong kaluwasan. Nga ang tao nga mahitungod nini magpakisayod nga ang Iglesia Katolika mao lamang ang matuod nga iglesia nga gitukod ni Jesucristo tuig 33 mga kaigsunan. Dili may tungod sa mga pulong nga gitukod ni Kristo, may kaigsunan. Langan man kagay na may interruption sa ato ang internet. So mao na mga kaigsunan. So ang kaluwasan nga ara sa matuod nga iglesia kamoy may gipasaligan ni Kristo o gihatagan og 7 ka sakramento, 7 sakrament. Gitawag na siya og key of heaven, Yahweh padung sa langit, kining 7 sakrament mga kaigsunan. Kining 7 sakrament na ato naman ang nahisgutan sa unahan, mao nang bunyag, kumpirma, kalawat, kumpisal, kasal, hilog sa basakiton, ay kapito, ug ang pagkapare mga kaigsunan. So kining 7 ka sakramento gibili na sa simbahan aron timaan alang sa sakop ni Kristo sa iyang iglesia. Kaya wa kay bunyag di ka masakop sa Iglesia Katolika oy. Gawas, nakas gawas mga kaigsunan niya si Kristo. Mingon siya, doon na po ko'y mga karnero nga wala may sakop sa akong turel. Mateo 10, San Juan 10 versikulo 16 mga kaigsunan. Unya ang iglesia nga gitukod ni Kristo nga kinahanglan magpasakop ta ug magpabilin ta aron tang maluwas. Kung alang sa mga sakop kinahanglan sabta paglahutay hangtod sa katapusan sa kalibutan sa paghukom nga himuon sa Dios tungod kay sila makadawat man sa daghang mga grasya. Og daghang grasya kanang sakramento usa na kapaagi sa grasya nga atong mabatunan mga kaigsunan. Sumo na ang matuod nga iglesia mga kaigsunan. Dili kay iglesia nga siprara
kundi si iglesia nga tinuod tungod kay si Kristo ang nagtukod, mga kaigsunan. Ug matod pa ni Kristo, nagpahinumdum siya nga dili lang igo ang ngalan. Kay daghan karon nga ngalan nga iglesia ni Kristo makapalipat nimo. Gistulti ka na ni Kristo sa San Mateo 24, kapitulo 5, kama 24. O kunya, naapod din ha sa Mateo 7, 21 ngadto 23 nga dili tanan ang nagtawag og Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Sa San Lucas 6 ngadto sa unahan 46 nga dili ang tanan nagtawag og Ginoo makasulod sa gingharian sa Dios kay wa sila magtuman niini. Naon sa man pagtuman? Kana di pagdawat sa mga sakramento, paagin sa pagtuman. Pagdawat sa mga sugo, pagtuman na ni Kristo. Pagsimba sa iyang simbahan, adlaw Domingo ug adlaw tiniman-an, mao nang pagtuman sa iyang simbahan. Paghatag og charity, paghatag og pagsangyaw sa pulong sa Dios, mga kaigsunan. Ya dinhi kaniya na may daghang social media. So gamito na tong social media alang sa pasundayag niini, mga kaigsunan. Kay naa na sa 2 Korinto 11:13 nga kinahanglan natong pagpakisayod ta niini suma sa San Juan 1 Juan 2:19 nga naay daghang mga tao nga namiya sila kay dili sila kauban nato. Namiya. So mao man na kinsa man tong unang namiya niadto sa kinaunhang mibiya sa Iglesia Katolika, mao mas Martin Luther. O gikang Martin Luther hantod karon ang relihiyon murag uhong gilipakan nga pataka lang sulpot, pataka lang og turok, mga kaigsunan. So mo na mabasa na to diha sa Judas kapitulo 1 18-19 ato siguro ning ukayon tong Bible aron nga to mabasa sab. Unsa may gihisgutan ning Judas? Dili ito Judas nga nagbudhi si Ginoo, kundi si Judas Tadeo. Ngano man kay iyan nang gihisgutan, mga kaigsunan. Ato kunuhay ukbon ug basahon nato ni ato ang mga inguntang punga nga mga panudlo ni Judas. Kini Judas usam ni ka mga apostoles. Ato ning basahon ang iyang suwat. Gisultihan nila kamo nga sa ulahing mga adlaw mangguwa ang mga tao, manungha ang mga tao nga magbugal-bugal kaninyo, mga tao nga nagasunod sa ilang dautang tinguha. Ika-19, sila maoy hinungdan sa pagkabahin-bahin. Gigamhan sila sa tawhanong mga tinguha ug wala diha kanila ang Espiritu. Ngano man wa man diha ang Espiritu Santo, kay ang simbahang Katoliko may gibunyagan sa Espiritu Santo. Diwa klaro kayo hanapas Jis. Karon Jis panas matud pa. Unsaon man nato ni pag-ila? Una sa tanan atong mailhan diha nga si Kristo mo'y nagtukod. Tinukod ni Kristo. Dias Daniel 2:44 nga miingon si Daniel, ang Dios gikan sa langit manaog dinhi sa yuta pagtukod ug usa lamang ka gingharian, way lain. Usa lamang sumasa akong gipasihuna ganiha sa Salmo 127:1 nga kining simbahana mahanaw o kining simbahana mulungtad nga iya sa Dios pero ug dili nagkikupitensya na sa Ginoo, wala ang Dios diha anang simbahana. Mao na, mga kaigsunan. Unya gidasunan sa katumanan sa tagna sa Mateo 16:18, ibabaw ni bato Pedro, tukuron ko ang akong iglesia.
Unsa man ang iglesia? Simbahang Katoliko. Mga kaigsunan, nagtaroy-taroy sa kalibutan niya. Gitabangan kani og latos. Gitabangan ni lusak sa mga tampalasang mga tao. Mga kaigsunan, bisag unsa na lang paagi nila pag-atake. Atake sa tupapa, atake sa mga pare, atake sa mga Katoliko. Mao na atong nabantayan, mga kaigsunan. Tugon niya, ang katumanan naas kasaysayan sa ako namang ginsubtrato kaniya sa Glorial Encyclopedia Volume 5 page 106 nga kini gibunyagan sa Espiritu Santo. Naasab sa Encyclopedia International Encyclopedia Volume 15 page 520, mga kaigsunan. Nga kini successor ni Kristo nga gipanguluhan ni San Pedro. Ug naa sa World Almanac edition 1963 nya page 298, mga kaigsunan, nga naghisgot mahitungod sa mga tinukod ni Kristo. Nya ang sunod niya na mao man ang mga apostoles ug ang unang papa maos Pedro. Kunya karon ika-227 na 67 rather nga papa nga mao si Pope Leo XIV. Kinsa nitong gihataga Yahweh mao nay nagdumas Iglesia Katolika. Katong Yahweh awa gito. Hanap sa pagtuo ug hanap pod sa walay pagtuo, mga kaigsunan. Sunod naa sa Information Almanac edition 1968 page 296. The same the word, the same ang gihisgutan, mga kaigsunan. Nasa Micro Encyclopedia Micro Britannica Volume 8 page 100 Volume 8 page 664, mga kaigsunan. So dinhi makita nato masuta ug labi na gyud sa mga iglesia ni Felix Manalo. Iglesia ni Kristo nga gitukod ni Felix Manalo, 19 silang tanan nga magtutukod. Salamat sa nagtanaw. 19 ni silang magtutukod, suma pa sa gihisgutan dinhi sa pasugo. Sa tinag-alog pa ay ang pagsimula ang Iglesia ni Kristo ay Iglesia Katolika. Makailapon man na nanas pasugo July August 1988 page 6, mga kaigsunan. So dinhi masabot na to nga kining simbahan ang Katoliko mao kini ang kasumaran ning adlaw. Gitawag siya the first or the Sunday of Pentecost. Mao karong hapon anha sa IEC dunay pragtigom sa tibuok Diocese of Cebu pagsaulog sa Sunday of Pentecost. Usa na sa itong mga speaker mao si Arsobispo Alberto Oy o Abet Oy, mga kaigsunan. Human sa misas Mabulo kay pista masawd sa dinhis Mabulo karon, pista marong adlaw. Gitawag siya og ika-tulong Domingo o ika-upat kay doon na may 5 ka Domingo ang Mayo karon. Pista sa Mabulo at tupos Bishop mumisa mga alas 9:30. Humana to aning ato ang live ug ang atong YouTube channel ato sa ngatuon dito. So mo na, mga kaigsunan, mao na ang mga page aron ka pag-ila nini pagkatinukod ni Kristo. Excuse me kay maramat tagiuto itanik. Pirmil tagi panuhot. So sa sunod adlaw Miyerkules murag anha ta sa Hitapi Bohol karong Miyerkules. So di ta maka Bible study das Marigondon karong Miyerkules kay mugikan mig sayo adto sa Hitapi Bohol unya makauli may ana Huwebes na sa buntag. So mo na akong gipahibaw diha sa taga
marigundon nga wa ta din na sa merkado Basak Lapu-Lapu City tungod kay naamantay biyahe adtos Bohol. Unya pinagi sa iyang timaan nga mabasa na to na diha sa Catechism CCC 234. Ang unang timaan 1 kun usa panaghiusa sa San Juan katong upat ka marka nga si Kristo nagampo nga mahiusa ang kalibutan o ang katawhan. Nya sa kay harong nagkalanrakas mga relihiyon ug unya nataligaman manung simbahang Katoliko gani. Dia social media gipang-atake. Wa man mununot sila niini agawas anang naanay na malik kay dinis Pilipinas doon na natay mga 200 tingali ka pastor na malik sa Iglesia Katolika, mga Iglesyang Kristo na malik na, mga Sabadista na malik na, mga Saksing Yuba na malik na, mga born again na malik na. Kay wa man sila ka lungguan, wa man sila ka pantalan. Nga Iglesia Katolika na may pantalan mo mang simbahan mga kaigsunan. Unya nahiusas pagtuo sa Episo 4:4-5 o Galacia 1:6-8 nga miingon si San Pablo, mailhan ninyo ug ilhan ninyo ang mga taong nagsangyaw. Kana sila nga nagsangyaw bisa pag-anghel gikas langit ipatunglo kung nagsangyaw siya ug lahi nga pagtulunan mga kaigsunan. So mo kay lahi man ipatunglo na kay lahi. Ikaduha maigsunan nahiusa sa pagdumala. Suma na sa akong gikaingon ganiya sa San Juan 10:16 nga dunay karnero nga wa pa masud sa turel. Mao si Kristo nagampo aron mahiusa sila sa San Juan 17 versikulo 11. Tunguna. Ikatulo mao ang napag-iusa nga tigdumaan mao ang Santo Papa. Upat ka pare masiguro to akong nabatian niya itong aging adlaw. Ang ebanghelyo ni mao na sa San Juan kapitulo kuan. Are you still home? Kini ang 21:15 ngadto 19. Wa may hisgot nga kining gingon man gadto gihigugma ba ko Pedro. Mao man ni ang timaan sa mga saksisor nga timana ang akong mga karnero. Pero sa akong nabatian nga duha ka pare, wa man mo hisgot nga ini. Ug ang usasad nga evangelizer wa pud mo hisgot nga ini. Mahay tungod kay didto sila mo tan-aw mupuko sa gugma. Wa sila magtan-aw mo paambit og gamay ani pag-share mahay tungod sa simbahan. Nga kining simbahan na tinukod in tao ni Kristo. Unya ang ilhanan ani na ay Santo Papa nga saksisor sumusunod mao nang pag-ingon ni Kristo nga ati man ang akong mga karnero. Namatay mas Pedro na ay sumusunod. So mo na nga ang simbahan dunay saksisor bay Christ and Peter nga kinsay gitagagyawing Kristo mao na ang iyang simbahan. Unya ikatulo nga mabasa nimo sa Buhat 2:42 mga kaigsunan nga kini siya mailhan nimo nga dunay mga pangulo, naay mga leader, naay mga sakop mga kaigsunan. Unya mabasa po nimo na sa unang Korinto 10:17 mga kaigsunan. Ug unya anhita sa ikaduha gitawag siyag santa. Kining santa ko dili man ni atong pinulungan. Ang atong pinulungan dinhi balaan. Balaan. Kini gitawag siya og balaan tungod kay si Kristo ang nagtukod balaan man. 1 Pedro 2:9 mga kaigsunan. So klaro og tataw nga kining simbahan balaan ang Iglesia Katolika Apostolika.
Unya, si Kristo kay balaan man da sa Roma 11 bersikulo 16, balaan sa dangyang simbahan nga gitukod. Ikaduha, pagtulunan niya kay balaan man iyang pagaubanan kanunay kay balaan man di niya biyaan. Mabasa na to na sa San Mateo 28:20 nga iyang simbahan iyang ubanan hangtod sa katapusan sa panahon. Unya, kahimanan sa pagkabalaan 1 Korinto 4 bersikulo 1 matud pa sa Padlo, ako balaan o kamo sad balaan. So dinhe klaro kayo ang iyang simbahan nga iyang gisgutan. Unya, gawas pa niya na si Kristo ang nagpili sa iyang katawhan. Kanang namiya niya dili na iyang pinili oy. Sila may nagpili niya na. Nga naman, nagpili si Kristo man sa iyang mga katawhan. Asa man na mabasa, sa San Juan, Kapitulo 15, versikulo 16. Mayon si Kristo, nga kini, ako ang nagpili kaninyo, dili kamo, mo'y nagpili kanako. Sa ato pa, pinili ni Kristo. Kaning nang lusot sa simbahan, nang guwa, kunya, gawas pa nagtukod, kupitensya, dili ni tinukod ni Kristo. Mo nang pangguwa mo diha balik nung Katoliko, oy. Hinoon, doon na may mga butan po din ha, nga wa po sila masayod, ambot lang kag malangit, di po ta pasaligan ano. Kaya ang giingon ko simbahan, ang nakadawat og sakramentos bunyag, mauray malangit. Katungwa makadawat sa bunyag, namatay, makakita sila, dili sila kita sa Diyos, pero naa sila sa kahimta nga, malipayon. Muna ikining daghang protestante, nga wa masay bunyag. Nya napay lang bunyag, imbalido pag yun, adi badawat. Muna peligro kaning kahimtanga. Pero din lang siya mag-aana no kay maluoy sa tanila ba. Pero mindra sayo pa mo dani panahon nga mobalik ka sa iglesia ang gitukod ni Kristo kay siguro nang maluwas. So niya ni mabasa nato ng Santa Konbalaan sa CCC 234. Unya kini naasab ang mga makasasala. Kay mo may lang giingon nga mga Katoliko kuno makasasala wa nang Ginoo nila kay makasasala mao'y daghan tos bilangguan. Pangutana na kamo bagyan his Ginoo nga matarong. Kay naa matoy driver sa tax bihire nga miyon nga maayo man ning mga tawhana kay kini sila namiya mga buutan man o may adik o may palahubog. Ana ba why bisyo? Binuang na, uy. Ako, wa pa ako makatoliko, naimpas na ko ron. Salamat lang, kay nakatoliko ko. Dito sa mga unom na ko karelihiyon, upaw-upawan sa unang panahon, uy. Naglukso-lukso mataglayang relihiyon sa una. Karoon naman ta nakaam ko. Tungod anang Bradshaw Fernandez, nga nag-Bible Studies, mabulo 1986, niya mo bagiyo kong magkakabig adto. Ni hisgot man siya truth short, matuod nga iglesia. Niya kini iglesia babasa mo Diyos Biblia nimo di lang hugkausa ano man namon sa manin kung pagbasa mga kagsunan niya na sudo na po'y makasasala naa sa Mateo nga gitawag nato 13 unya 47 naapod sa Mateo 6 9 12 nga 13 nga miyos Kristo wa kumuanhi alang sa mga matarong kundili sa makasala ingon man nga wa magkinahanglag doktor ang may sakit kundili ang masakiton lamang. Na Biblia oy. Mabasa na. So muna nga di lang sa ta manaway nila kay sila may nagsigig saway igor ta mo tubag mo explicar nga usaray matuon nga iglesia ang iglesia Katolika lamang way lain. O gunya, mga kaigsunan, ikatulo. Katolika, kung mukaylap sa tanang nasod. Naala sa CCC 242 sa katikisi mga kaigsunan. Naghisgot niya nga kining katolikong simbahan, ang Iglesia Katolika, mao ni ang katolikang makaylapon. Muna'y meaning sa katoliko, katakulos, katakulis, katahulos, sa Griego
sa buhat Kapitulo 9:31 mga kaigsunan. Naapod sa Roma linatin 16:23 mga kaigsunan. Hindi na natin maglatin-latin na kay pagkatauanan ta ng dita anang mga wording ba. Kana lang ato aron masabot na to. Di ta kasabot anang maglatin-latin ta nya di ta kabaw. Mao na mga kaigsunan. Nya makahilapon niingon mas Kristo nga kining akong balay pagtawgog balay alampuanan. Nga mabasa nimo sa San Marcos kapitulo 11 bersikulo 17 kining simbahan na mao ni. Nya kining simbahan na mukaylap sa tanang dasod. Mao may gisugo ni Kristo dapit og pagtulunan og panahon. Miingon mas Kristo pangadto kamo sa tanang mga nasod nga may lain pinulungan nga murag bakikawan si Attorney Bacalso ana kanay mayon siya nga dinhigo si Buhano nga Biblia sa maayong balita. Ngayon siya pangad adto kamo sa mga nasod, tudloi sila, bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug Espiritu Santo. Ang gingon dito sa maayong balita, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Isang yaw ang maayong balita niya, di man kuno natukma sa Binisaya matud pati ang Attorney Bacalso. Pangadto sa in English bago nya baptism the all the nation. So mo na nga ang atong tanang lungsod na ay pare, na ay parokya mga kaigsunan. Kanang Katoliko may klaro nga mo'y sumusunod ni Kristo pinaagi ni Pedro. Kaya naman sa Tito 1 bersikulo 5 nga ang tanang lungsod na ay pare. Magtudlo Malakias 2 bersikulo 7 mga kaigsunan. Sunay kaparian nga magtudlo. Sunod mga kaigsunan nga gikinahanglan nga kining maong kana bang dili sad absoluto nga nawaton sa uban. Kaya namin di man nawat, di mamuto. Mga bisag karon nga ni magsige matag ampo alang ani mga nasura. Sama sa China, sama sa Japan, sama sa Middle East, sama sa North Korea. Ug uban pang mga nasod nga diin wa pa sila masakop sa Iglesia Katolika. Apa na sila dinha. Natuman naman na ang kining Katolika. Natuman na ni Kristo mga kaigsunan. Nga naman, mao na iyang gisulti. Nangamatay mga apostoles, nakaadto sila sa 4 square of the world. Nakalakaw, naabot sa 4 ka eskinas kalibutan. Ang mensahe ni Kristo, labi na sa iyang pagbanhaw ug pagsakas langit ug labi na gyud ning Pentecost Sunday. Na kaylap na sa talibok kalibutan makaigsunan ang pagsaulog sa Pentecost Sunday. Nga mao na ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles kauban ang mahal nga birhen. Mabasa nimo na sa buhat 2 uno ngadto sa 11 mga kaigsunan. Kay mingon ba sa diin man mo kunsare sa mga apostoles gikunsaran niya sila mo nang lakaw human sa baptism mo na sila malisang mahadlok human sa pagbunyag sa Espiritu Santo. Mao nang gitawag og Pentecost, the first Sunday of Pentecost. Gitukod ang simbahan ni Kristo. Nya karon nasa makakita nga naa sa mga Pentecostal nga nagtukod po kay sila sa kuno na. Pero punguta na si Kristo ba nagtukod din man tukura. Nga din sa Biblia mabasa man nimo magsugod sa Jerusalem. Kay dito mas Kristo musakas langit dito po siya nanaog binagis mahal nga birhen. Oh, naman na sa Lucas 24:47 nga anhi din magsugod sa Jerusalem ang paghinulsol sa gingharian sa Dios. O di ba? Mao na mga kaigsunan. So dinhi makita nato nga naay di mudawat sa tanan. Naas 2 Tesalonica 2 bersikulo 10 nga naasay di manawat. Pero sa moral daghan sa magpasakop sa Iglesia Katolika. Matud bastag na sa Isaias kapitulo 2 bersikulo 2 ngadto sa 5 nga ang tanang bukid mosimba lamang sa usa ka bukid. Nagpasabot ni sa Iglesia Katolika. So muna makita na to mga kaigsunan nga kini ding iglesia ha Katolika makailapon sa tanang panahon. Sunod ikaupat nga marka timaan
Mao nga apostolika kutay sa mga pangulo gikan sa mga apostoles, episode 2 bersikulo 20 mga kaigsunan. Mabasa pod naa sa katikisim. Nasa katikisim CCC 249 mga kaigsunan. Nga kini gikan sa mga apostoles ang iyang relihiyon. Ingon sa tong iglesyang manalong atong gikaistorya, wa man si Constantino man na nagtukod ana. Kasi siya may nangmarka ng usa Santa Katolika Apostolika. Pangutan na may una day ang nagtukod sa bahay o ang bahay. Si Constantino o ang iyang inahan kinabig sa Iglesia Katolika. Kalain man po niya na nga ang Diyos kabigo ni Constantino. Si Constantino kinabig sa Iglesia Katolika mo ng Vatican City. Gihatag na, gidunit na diha ni Constantino ang iyang imperyo. Ang iyang gingharian, iyang gihatag sa Katolika. Kaya dito Pedro Patya o si San Pablo, mga kaigsunan. Mao nang Vatican City. Kanang mubasa sa mong history, kanang mga di Katoliko ba? Kaya ron di mo masalaag. Dili kay gunit-gunit kag Bible, nya wara ba mo'y Biblia. Nya inyong idakdak sa Katoliko, kadako anang pasipala ninyo ni anak, mga kaigsunan. Unya, kay apostolika man gisuluban sa gahom na San Juan 20:21 naay gahom 19 ngadto 21. Unya si Pedro ang labaw pangulo. Makita nato na unsa man ning pangulo, leader nga mabasa nimo sa Mateo 16:18 ngadto 19 nga ang 19 hatagan og yawi. Kinsa tong inyong pagabadbaran sa yuta, badbaran sa langit. Kinsa tong inyong paggapuson, gapuson sa yuta ug sa gapuson po sa langit. Naon sa maning yawi? Ang yawi itagna na diha sa Isaias kapitulo 22, 21 ug 22. Naon sa maning mga kaigsunan? Nagisgutan may tungod sa hatagag yawi. Nga kinsa tong magable pagasiran way makable. Kana ara si Pedro. Nakinsa mo sumusunod ni Pedro. Ang last ka 267 mauman si Papa Leo 14 ang atong present pope karon. So dinhe nagpasabot kini sa sumusunod ni Kristo o sumusunod sa mga apostoles, mga kaigsunan. Daghan na sa interruption na akong live nasa yawa ba nagsigig babag ng yawa. So muna, sa katapusan, sumusunod, pinili, pinandungan sa kamot. Mabasa ni muna sa Buhat, Kapitulo 14, 23, mga kaigsunan. Mao ni ang matuod nga iglesia. Mao ni ang pagsaulog karong adlaw, gisaulog na to ang Pentecost Sunday, mga kaigsunan. Nahinaot ko, kaniadto nga naminaw, kadtong nakasunod niini, mahinaot ko nga inyo sang pamalandungon. Unsa man katinuod ni akong gisulti. Og dili subayan ninyo sa history kadtong akong gipanghisgutan og balik sa Katoliko kay ang usara ka simbahan ang gitukod ni Kristo mao ra ang Iglesia Katolika. Daghang salamat ayaw si Piata sa sunod natong video kini si Brad John Purka si Cebu kauban ni Brad Sok Fernandez. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo sa sunod pohon natong paragtigom. Daghang salamat. God bless us you. God bless us all. Nya happy Pista of the Pentecost Sunday.